जय जगन्नाथ सांग मैंने तो मु आज बनैबी माछ घांट मुझे गोटे कप बुट जाई को बर्तमान मु भल से धोई जाई धोई देकी कढ़े दे देछि। तो एथिरे मु दुईटा छोट छोट पीस करी आलू काटी नहीं तो से सब को मु दे देली जाई धीरे। एबे एथिरे मु अल्प लूण हलदी गुंड पानी दे 15 मिनट जाके फुटिया छाड़देवी। एबे मु कंचा लंका अदा रसुण को भल से छेची नेबी। माछ को मु भलसे भाजी नहीं। कढ़े मुझे तेल दे देछि। तो ये मु दुईटा तेजपत्र नहीं आउ गोटे चामच छोट चामच चीनी दे देछि। एबे मु कटा प्याज दे देछि। प्याज को अल्प लाल होला पर्यंत भाजीबी। प्याज हो तो ये अदा रसुण कंचा लंका छेचा देदेवी। देखिए अल्प समय कषि नेबी। एबे मु अल्प लुण दे देछि कहीं मु जाए लुण दे तो से अल्प लुण देली मसला पाई। एठी मु रखिछि धनिया गुंड लंका गुंड माछ मसला ए सब को मु पानी रे गोळे नहीं छी। तो एबे आपको दे देबी मु मसला धेरे। मसला धेरे दे देछि। तो एबे मु आपको 2 मिनट जाए कषि नेबी। एबे मु ग्राइंडिंग कर टमाटो को देदेवी। देखिए भल भाव में कषि नेबी। एबे मु अल्प पानी दे कषि भलसे 1 मिनट जाए कषि देवे। मसला भी हो जाइए। तो मुझे बुट आउ आलू सीझा को देदेवी। देखिए 1 मिनट कषिबी।
ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଛେଚି ନେବି। ମାଛକୁ ଭଲସେ ଛେଚି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲସେ କଷି ନେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଇର ସିଝା ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବି ଏଥିରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବି। କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଟଣ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ପିସ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେବି ଅଳ୍ପ। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଭାତରେ ଆଉ ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।